just come in for a week or more, just to step in and take over a lot of the accommodation and hospitality needs that we've had. I don't think we wouldn't be able to help accommodate these people and show them the love and attention without the outpour of community volunteers as well as former volunteers. So I really, again, reiterate how important that has been, and I really thank you all for helping with volunteers and donations. Thank you. I'm going to now begin to introduce some of the families. I'd like to ask that we keep the same ground rules that we've used in the past when we've presented families, made them available to the media. We're going to use only the first name. I would ask you, the families themselves sometimes forget to just limit themselves to the first name. If someone does give their full name, I'm asking you to, in your reporting, only use the first name. We're also asking that questions specifically about the causes, the reasons they left their country in the first place, that we stay away from those kinds of questions, okay? The first, and we may need to let them move over here, like we could switch chairs. ¿Se pueden mover ustedes para acá, para que estén más cerca de los micrófonos? Oscar, si usted se viene para acá, y Jocelyn, si te sientas acá, ok. Oscar, si se viene usted para acá. Okay. The first family that I'm going to introduce to you, y quiero que Oscar y Jocelyn sepan que aunque estamos usando mucho el inglés, queremos que usted no use su inglés, sino que use su español, ¿ok? Okay. Oscar and his daughter Jocelyn arrived at one of our hospitality sites yesterday, and I'm going to introduce them to you and give them a chance to say a little bit about what this experience has been for them. Tenemos aquí al papá Oscar, a su hija Jocelyn. Ellos llegaron con nosotros ayer a uno de los sitios de hospedaje, y se los presento a ustedes y les voy a dar la oportunidad a ellos que ellos hablen un poco, que digan algo de lo que ha sido la experiencia para ellos. Les vamos a dar a cada uno de estas personas la oportunidad de decir un poquito de lo que ha sido la experiencia para ellos, para entonces abrirlo a ustedes sus preguntas que quisieran dirigir a los papás y a sus hijos. ¿Ok? Señor Oscar, ¿qué quisiera compartir usted? Mi nombre es Oscar Rafael Castillo. Oscar. Sí, Oscar. Venimos saliendo del proceso ahorita de estar en la detención que hacemos aquí en Migración. Nos entregamos el 11 de mayo de este año, y pasamos una experiencia bien frustrosa por momentos. Cuando nos separaron de nuestros niños, nosotros pensamos en un momento que iba a ser algo suave o tranquila la estadía, donde lo iban a tener, solo en la cárcel, pero luego se fue prolongando, que situaciones un poco no muy agradables, pero ahí íbamos. Y luego nos decían que poco tiempo íbamos a estar en un lado, y al salir de un proceso íbamos a entrar a otro que íbamos a firmar ya para ya quedar libres otra vez. Y seguíamos en las mismas situaciones, y nos cambiaban de detención a detención, y cada cosa era una experiencia diferente. Los movían con grilletes,
con cadenas. Nos llevaban a sitios distintos, a dormitorios, algunos buenos, otros malos. En momentos de hacer papeleos, firmar papeles, nos tocaba una noche dormir en alguna cabina helada, el aire muy en el suelo, y así hasta que lo soltaban al siguiente día y lo movían a un dormitorio ya más. Y hasta ayer todavía estábamos, hasta ayer por la mañana todavía estábamos en la misma situación, ¿no? Los alimentos, un poco no lo esperábamos eso, ¿no? Este momento. Sí. Y así ya superamos eso, ya estamos hoy casi fuera de eso. Gracias, señor Oscar. El señor Oscar y su hija son de Honduras. Les presento a la señora María y a su niño Franco, que son de Guatemala. Como mencioné, algunos de ustedes la conocieron ayer cuando fue reunida con su niño. María, si tú quisieras compartir un poquito de lo que tú viviste. Cuando el día... ¿Me puedes hablar un poquito recio para que te escuchen los micrófonos? Buenas tardes, me llamo María. Yo vengo de Guatemala, entregué con migración el 15 de junio y ahí me separé con mi hijo. Y desde el día cuando me separé de mi hijo, me sentí muy, no sé, siento que ya no puedo vivir, siento que ya voy a morir sin mi hijo, pero ahora, gracias a Dios, que mi hijo ya está conmigo, ¿sí? Y nada más, gracias. Finalmente tenemos a la señora Martina, que también viene de Guatemala. Las circunstancias de la señora Martina son un poco diferentes en el sentido de que ella salió de su país con su hermanito de 13 años y cuando llegó a la frontera fue separada de su niño de 13 años y luego ella pasó por el proceso del arresto, del juicio, de ser juzgada y luego después de eso es cuando la soltaron y desde que ella ha salido ha empezado el proceso de querer ser reunificada con su niño, su hermanito. Oscar, ¿sería posible cambiar asientos nomás por los micrófonos? Martina, si se pudiera ir usted para allá para compartir cuando está la separación. Okay. Buenas tardes, yo Martina, de Guatemala y vine entregado a migración el 18 de abril y me separaron por mi hermanito y cuando me llevaron a prisión no sabía no sabían en qué parte le llevaron y no estaba nada de él cuando yo estaba allá. Y después de esos días salí, pedí el favor de los abogados y de los que están aquí para buscarme en qué lugar está mi hermanito. Y me dijo mi mamá que él hablaba con él en Guatemala. Entonces le pedí ayuda a los que están aquí, que me va a averiguar qué número para que yo pueda hablar con él. Y después hablé con él y yo estoy aquí, quiero que me van a entregar y no me voy sin mi hermanito.
si no voy con mi hermanito. Gracias. One of the reasons that it's important for us to do something like this is because it helps to point out the inconsistency and the challenges. When someone like Martina enters with a sibling, when she was being detained, the Office of Refugee Resettlement reached out to a cousin to see if the cousin might be able to accept her little brother. They actually made contact with her mom in Guatemala to see if the mom would authorize the cousin to receive her younger son. They did that because Martina was in detention. She was in detention. She was actually in a jail being prosecuted. That's why they reached out to the cousin. When Martina was released and came here, then the mother said, I want my son to be reunited with my older daughter. And so she's with us, and she's going to continue with us until we can help bring about that reunification. Speaking to the social worker yesterday, the day before yesterday, some of the staff volunteers here at Casavides commented to me of a social worker that will not speak to any other of the other members of the staff here, a social worker that said to Maria, we will not allow the reunification of your brother because you're in a shelter and because you're unemployed. I point things like that out because yesterday, some of you witnessed ORR fly a 4-year-old little boy all the way to El Paso and reunite him with his mom in a shelter, and she's unemployed. And we've actually had several of those reunifications that have happened while they've been with us. It's that kind of inconsistency. It is that kind of what are the rules by which this is supposed to happen, and it's the result of a policy that was never thought out. I'm going to now open the floor so that you can ask questions of the families that we have here. Ahora les voy a decir a los medios de comunicación que si ellos quisieran hacerles a ustedes preguntas, que se las hagan y ustedes pueden responder a las preguntas concretas, ¿ok? ¿Cómo les ha impactado esta situación en su familia y pues a lo largo de su vida teniendo este recuerdo de lo que acaban de pasar? Bueno, en realidad fue algo inesperado. No cualquiera lo vive así como nosotros. Salimos así con un propósito y el cambio que hubo, nos habían dicho que al entregarlos a inmigración con los niños había el permiso todavía para entrar acá al país. Y es bien difícil por algunas madres, más que todo madres que venían con sus niños de 3 años, 2 años y medio, 4, nos separaron. Yo viví ese momento con esas madres así que las miraba, que no querían despegar de sus niños, llorando, bien difícil. ¿Cuántos años Mi pregunta tiene es para Jocelyn. Si me pueden contar, ¿cuáles fueron tus experiencias mientras te llevaban de sitio en sitio, de lugar a lugar? ¿Estudiabas? ¿Cómo pasabas tus días? Sí, estudiaba. El lugar donde me llevaron fue bonito, me trataban bien, hice muchas amistades, pero gracias a Dios ya estoy con mi papá de nuevo. Háblame de cómo tú extrañabas a tus padres, si llegaron a comunicarse, si pensabas que quizás me había regresado. ¿Cuál es tu pensamiento en torno a eso? Al principio no hablaba con él, no sabía nada del caso de él. Sí fue muy doloroso para mí porque no sabía cómo estaba él, no sabía si seguía aquí todavía, pero ya después me pude comunicar con él y para mí fue un día muy feliz cuando pude hablar con él, ya estaba más tranquila. ¿En esos días te sentías abandonado? Sí. Cuéntame. Porque
como nunca me separé de mi familia cuando estaba en Honduras, o sea, separarme de él fue muy difícil, pero me sentí muy triste en los días que estuve ahí en el programa porque no tenía amistades, pero poco a poco fui haciendo amistades y ya me sentía un poco más mejor. ¿Había otros niños como tú en el lugar y qué te contaban ellos cuando tú estabas ahí? Sí, habían niñas como yo y yo las miraba llorando por la separación de sus papás, pero siempre nos aconsejábamos entre nosotras para poder estar mejor. ¿Tenían tareas que tenían que realizar ustedes ahí mientras estaban detenidos? Sí, estudiábamos, nos dejaban tareas y nosotros las hacíamos y nos enseñaban a hablar inglés y aprendimos un poco. Cuéntanos qué sentiste cuando viste de nuevo a tu papá, cuando te pudiste reunir con él. Me sentí muy alegre porque ya tenía casi 3 meses de no verlo, pero sí, fue una alegría muy bonita para mí. Jocelyn, durante estos 3 meses tú no pudiste hablar con tu papá por teléfono, por una videoconferencia, ¿no tenías contacto con él? No, solo como una vez, pero ya estoy mejor. ¿Cuánto tiempo pasó antes de que supiste que estaba aquí? Como 1 mes y medio. ¿Cómo fue la separación de ustedes dos? ¿Qué les dijeron? ¿Les avisan que ya es el último momento que se van a ver? ¿Los van a mandar a lados diferentes? Sí, cuando nosotros estuvimos en migración, estuvimos por cerca de 3 días y medio ahí. En las preguntas que nos hacían, nos decían que yo iba a ser separado de ella, iba a ser trasladado a una cárcel a pagar una condena por entrada ilegal a este país. Y entonces yo le decía a mi hija, pues, si me toca a mí, pues entonces lo cuídese. Pero fue bien difícil para mí separarme de ella. ¿Cuántos años tienes, Jocelyn? 14. 14. ¿Te imaginabas que les iba a pasar eso? O sea, cuando los separaron, ¿cuál fue tu primera reacción? ¿Qué pensaste que iba a pasar con ustedes dos? No me esperaba esto, pero cuando me dijeron que me iba a separar me puse a llorar porque, como nunca les dije, nunca he estado separada de mi familia. Oscar, ¿en algún momento usted pensó que se iba a regresar a su lugar de origen? ¿Te has quedado en el olvido de que quizás todos los demás han sido reunidos? Según la desesperación de estar en el encerramiento, hubimos, no solo yo, hubimos varios padres de familia que firmamos deportación solo nosotros, solo porque tenemos familias acá y pues, nos iban a recibir a ellos y nosotros pues estábamos, con eso los íbamos a regresar más antes, pero gracias a Dios se dio el cambio de los cero deportación y ¿Usted se sintió presionado a firmar documentos? ¿En algún momento usted se sintió como que lo estaban ya sea presionando o obligando a firmar algo que o usted sabía lo que estaba firmando? En algún momento sentimos eso, entre nosotros ahí el grupo hacíamos comentarios de que prácticamente nos sentimos como obligados porque nos sacan de los dormitorios, nos llevan a oficinas así y tú vas a firmar que estás deportado, los papeles en inglés, pues, la depresión de uno y la ansia de querer adelantar el proceso, pues firmamos. Si la dama me permite, tengo una pregunta para Martina. ¿Tú te sientes que te has quedado en el olvido de que quizás se olvidaron de ti, no te han reunido a ti, viendo que a los demás, a las otras familias sí los han reunido, pero tú todavía no tienes a tu hermanito? No tengo a mi hermanito, por eso estoy aquí, tengo que esperar, porque no me siento bien ir, porque él venía conmigo
y yo quiero salir aquí con mi hermanito. ¿Sientes que se han olvidado de ti? Porque No. no han sido reunida. Sí, porque yo quiero que me entregue, porque me dijo mi hermanito, quiero estar contigo, ya no quiero estar aquí, y yo también quiero estar con mi hermanito. ¿Sabes dónde está tu hermano? En Arizona. Yo tengo una pregunta para María. Anteriormente, la reunificación familiar que se hizo aquí en esta conversación, los padres nos dijeron que los niños habían sido maltratados, que los trataban diferente. ¿Tú cómo notaste tu hijo cuando lo recibiste? ¿Viste algún cambio en él, en su personalidad, en su estado de ánimo, en su complexión física? La verdad, no. ¿No te ha platicado que tal vez sufre maltratos o...? Cuando estoy en la cárcel, la trabajadora me llamó y hablé con mi hijo. Sí, lloré y me dijo que le pega ahí, pero yo le dije que el trabajador social que le cuida mucho, y cuando hablé la segunda vez me dijo que ya está bien. Entonces, ¿no notaste ningún cambio extraño en el niño? ¿Lo recibiste bien? Sí, lo recibí bien, gracias ¿Sentiste a que lo Dios. trataron bien? Sí, gracias a Dios que sí. Ruben, if you don't mind, Ms. Martina, how it makes her feel to have to make a Martina, está haciendo la pregunta que cómo te sientes tú tener que tener el grillete en el tobillo de tu pie. Me siento un poco molestia, porque cuando yo camino me duele, pero ni modo. She says that she feels that it bothers her. She says that when she walks that it sometimes hurts her. So I have a question for you, Ruben. So does Martina fall into that category of the Trump administration has not met that deadline by virtue of the fact that she hasn't been reunited and other families haven't been reunited? No, she doesn't. She doesn't fall into that category. I'm going to ask Taylor to provide a brief explanation on the class and who is in the class and who is not in the class. Taylor? Should I come over there? Yes, please. I think you can just stand there. Te voy a hablar en inglés, ¿ok? Entonces, Doña Martina is another woman who is a very clear example of family separation, that this isn't a new issue. This is what we tend to be calling, when I ask for volunteers, for legal volunteers, of Trump-style family separation. This is a new extra layer of evil, of taking away minor children from their biological parents. But at the same time, the pain that was suffered by Martina of having her little brother, who for all intents and purposes was essentially her son, she has raised him since he was little itty bitty, having him be taken away from her as well, and now we're having just an incredible time trying to get him back, and she has counsel, we're working on it as much as possible, and we keep being told by ORR that you can't live in a shelter and that she has to work, and she currently doesn't have permission to work, so it would be unlawful for her to work, for example, and that those are all the hurdles that you have to jump through. Those are the same hurdles that we were seeing with all the families before the court order happened, so this is the same thing that was happening, why it took so long for us to get Mario's kids back and Digna's kids back, and so many of the kids, because had it not been for that court order, those would have continued to be the requirements that were being placed by ORR on doing reunifications. And that it varies so incredibly much from person to person, from if it's Southwest Keys, or if it's Bethany Family Services, or if it's the Lutherans, or even what social worker you get, what kind of regulations they say you have to follow. So no, she does not specifically fall into the class of the ACLU injunction out of San Diego, but we still wanted to have her here to show that this is an ongoing problem for nieces and nephews and little brothers and little sisters and grandchildren who are being raised by people who are, for all intents and purposes, are their parents, and they're suffering that same pain. But specifically, she does not fit into the injunction. The government is claiming that they met their goal in terms of families who are eligible for reunification. That definition of eligible for reunification is made by the government, and I don't think that it's fair and it's reasonable. There's some people who allegedly signed away their rights and said they would like to be relinquished. They would like to relinquish their children. We've spoken to many of those people in detention who have told the various lawyer volunteers
that they did not know what they were signing, they didn't understand it. Lots of indigenous language speakers who said that even if it was explained in Spanish, they didn't understand what it said. They felt the pressure, kind of like Oscar was speaking about, that they felt the pressure that they had to sign it because they were so nervous. And that's what we're seeing. And then people who allegedly have criminal records, and perhaps that's why they're not being reunified. A lot of times these criminal records that we're seeing from people are just illegal entry or illegal reentry. I'm sure that there's people who have larger records, but I'm saying in the El Paso area, we're seeing about 150 parents, roughly, is what we assume in the El Paso area at this point, who have not been reunified for various reasons. And now we're working on trying to figure out why are those reasons, why the reunifications haven't taken place. And just to be conscious also of a lot of reunifications took place and then the people were flown or bused to family detention. So some of the reunifications that took place, of the number that the U.S. government's giving out of reunifications, a lot of those people are now in detention still. They're just at least in detention with their children at either Carnes or Dilley. No sé si pudieras responder algo en español, Peter. Después mejor. Mr. Garcia, when you brought up the example of the excuse for Martina not being able to be reunited, that she's in a shelter, she didn't have a job, but then you said just less than 24 hours ago, the same thing, different circumstance, the same thing happened. When you tell ORR, well, we have this family, it worked for them, why not for her, what is their response? First, you have to assume that ORR is willing to talk to us. Okay? So is that an incorrect assumption? It's And we have incorrect. they have a privacy waiver. Right? They have a privacy waiver. It's incorrect in the sense that the inconsistency is that there are over 100 ORR contracted facilities that are holding in excess of 10,000 minors. Those contract facilities are not all operated by the same entity. There's different entities. That here in El Paso, for example, we have Southwest Key that operates, I believe, 2 of the ORR facilities here, and so you're dealing with different ORR facilities, and within that you have different social workers, you have different supervisors. Initially, as Taylor referenced, Digna, a mother of 2 children, and Mario, a father of a child, they were told you can't be in a shelter. They were told leave the shelter, go some other place. It's going to be better for you. What they said to us is, we don't want to leave here. We don't want to leave here because of the incredible resources that we have here at Annunication House in terms of the advocacy. But one of the things that was said was, you're in a shelter, are you going to be able to produce a source of income to be able to receive the child? One of the things that happens when ORR receives a child is ORR goes into a social service mode. It's kind of like a CPS social service mode, where they follow the social service requirements in the reunification of a child, and it's standard. Is there a place to live? Is there income to feed, and etc.? What we have to keep in mind is that these families were fleeing. They're fleeing their country, and when you flee basically with a clothing on your back. The policy took children away from families. It would be the equivalent of Katrina, the hurricane, and close to 1,000 people were housed in the El Paso Civic Center, and then to have CPS come in and remove the children because, you know what, we have all these parents, they're now unemployed, they're in a shelter, now we're going to take it's the same thing. And of course, there would have been an outcry had that been done. Well, that's something similar what's been done here. And so that's why it's so important for us that when families decide to stay, and we tell the family the choice to stay or to go to your family is up to you. Just keep in mind, you stay with us, you're going to have an incredible amount of resources that are going to be available to you, and we will get your child back. We will get her brother back. Yes? Do you think that now that the deadline is coming on for the children under 5 and the children over 5 to be reunited, do you think that this effectively brings an end, do you feel confident that this brings an end to family separations? First, Taylor explained the difference between the separation of Martina from her little brother. That kind of separation, as well as we receive families
where they come and they speak to me. Just yesterday that I was here, I had a family come and say, when we entered, they separated my husband and detained my husband. That kind of family separation has been going on for years. And it's a separation that hasn't gotten the kind of publicity that separating the children has gotten. But that's been going on. So no, I do not believe that family separation is going to end. At the heart of your question, if you have a family who flees their country and claims credible fear, and that family passes the credible fear interview, that entire family should be released on recognizance and allowed to pursue their asylum claim. You have to remember that the credible fear interview is conducted by an official of the United States government. It is an official of the United States government that is saying, I'm certifying this family or this individual as having passed a credible fear. At that point, absent any serious criminal background, at that point, they should be released. They should not be separated. You cannot imagine the legal implications and consequences of separating and then creating these multiple asylum claims that are going through at different speeds, etc. As a point of clarification and a follow-up, do you think that children from this point on will be separated from their parents? Only if the parent does not have the documentation strong enough to show that the child is their biological children. I'll give another example. That right now we have a grandmother here who presented at the port of entry with her daughter and her granddaughter. The ages were on the bridge. When the grandmother came, she did not seem to attract the attention of the agents. When her daughter and 6-year-old, they did, and they stopped her, the daughter and the 6-year-old, and sent them back to Juarez. That family is now in Juarez. The grandmother proceeded and was then released. In her purse were the documents of her daughter and the granddaughter. I've already consulted with that family and said to them, do not move. Do not attempt to present, because they'll take the child away. You cannot prove the child is your daughter. They'll take her away. That's an example of where that's going to continue. Yes? Ruben, we've had a lot of attention here in El Paso and along the border in the last 2.5 months because of this family separation issue. The government is basically saying, we fixed it, and I think we're already seeing public attention fade, and you've talked a lot about how public attention made so much difference. What's your message to the American people now that we've moved to a different stage of this crisis? How do you tell people that this isn't over? I very much appreciate the question, because it is very real. As I just finished mentioning, we received close to 600 individuals that were released to us this week, okay, who entered at ports of entry or who crossed. And some of those are families that were separated. They've had a husband, or they've had an 18-year-old and above daughter or son separated and placed in detention. That continues to happen. What I would say to the American people is, I think that at the very heart is a